hand mo is soap, and then the right hand is lollipop. So, abrihan mo lollipop. So, once ka, ang MC may lollipop, imo siya, isuot mo ba? Padilapan. So, kung mayroon siya og soap, simuton. Diba? Simuton. So, kung once ka magkamali ka, out na ka. For example, mayroon kong lollipop niya, tilap ka niya, mayroon kang sabon niya, makatilap ka sa sabon, out na ka. Kailangan simuton ra. Simuton ra. Hindi, kang kamot. Okay? So, pas pason, aluoy na mo, tilap-tilap na mo aling so. Pinakauna maka-open sa lollipop? Dili, abrihan una ang kung may one mistake, out na mo. Peppery, bagyan. Okay. Kita may first tulo di ka. Tulo ka mo. So, tulog ka po per family. So, per family or delivery? 3 players. Person lang. Cash prize na laptop. Tulo ka mo. So set A, set B lang na. So, pizza is at A. Okay. Set A. Isa, you want? Pili. Pili. Itan, cash 100. Itan. Tama ka daw, 100. For your terrarium, bro. Kasi si Josh. I'm just your cameraman. Wait, Josh. Ako ba? So, right hand lollipop. Left hand. Okay, left hand. Idangan ako 100 te. Oy, Tita Me! Tita Me, nai! Uy! Oh, di ba? Oh, thank you, Bangka! Thank you. Bye, King! Left hand. Ano lang ito, isa. Kunya na naman niya, Abi Be. Right hand lollipop. Left hand slow. So, and then kung may lollipop nila ako. Ay mo so Simhon. same horror. Sa ako. Oh, mag-iyan ko. Para mag-iyan mo. Maglinya mo. Ayun na, Horizontal line. Mag-aw na may. Ready? Ready? Balik kay Kuya Yosh. Okay. Ryan, gusto mo Ryan? Gusto mo Ryan? Trial. Dilapan. Kaya sa trial. Okay. Ready na? Ready na? 3, 2, 1, Pia. 3, 2, 1, So, lollipop. Dalapi ha! Dapat tilapon! Ilapon na lollipop. Simulan. So, 3, 2, 1, lollipop. So, lollipop. Lollipop. So, Kailangan isulod. Maayos ang lollipop. Yan, sudah man ako paspas. Sulod. Ayaw, isod kayo na. Murag. Play safe pa kayo mo. sige. Sige. Ma'am Perkins. Sige. Sige. Tayo lang ako dili na. Dito na! Dito na! 3, 2, 1, lollipop. 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 Nabili. Isa wala, oy. Pabilin. Paspas na! 3, 2, 1, lollipop. 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 So. Spam, spam yang sob. Murag sila siguro makadaog no. Saan na nila ng pusa ka sa Oy, kailangan magpapili sa bubig. Kaya wa. 3, 2, 1, lollipop. So, lollipop. So. Hoy! Hoy, ba! Hina-isa! Lollipop. 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 Yay! Mali! Mali!
Usog ka. Okay, pabalik na. Okay. Okay, 3, 2, 1, so. Lollipop. So. Buwan na buwan. Wala na. Eh. Ang makatilap naman ka. Ang makatilap. Oh. Oh, sige. Hoy, kani manan kay gagidugang tunga ra mong tulo ha. 33 pesos. 3, 2, 1, so. Lollipop. So. Gitoyo. La, consolation prize. Donation pero Consolation prize daw. makuha sa ko. Explain sa ko ha kanang apil sa lang ako ihatag karon kay mama ka na niya mo sa tong blessing. So, tingnan ko nanay ni kwarta ko hon. Yay! Ikas na ko. Why? Way April bang? Oh, way April. Hindi ron uwa pa. Ipakita. Review. Hey, mamay ko kwarta ang katuhang pinansin. Okay. Papel. Okay. Okay, back to the game. Kung kinsay mamali-ali, Loser. o loser. Okay, so 3, 2, 1. So, Hapit. Sige pa. Bailo na po, bailo. Hello. Ha? Alis ko lang. Yay! Winner! Yes! Sabon! 100 ika ni Tito Mel and 100 ka papel. Wow! Congrats! Sabon! The prize came from Tito Melchor. Sige, kasi message mo sa taga-o, Tito Mel. Okay. Kasi message mo sa Congrats, Pao. Congrats! Mga gors na po! Mga gors! mga gors. Gili! Napatanan! Okay, so next game. Touch your... O, dili sila, Japon! Ay, kasa. Indoor 3. Sige. Lalipat nila. Asa ko lulipat? Lollipop. Sige, open. Ayun na. Ay, makikita mi uy. Ay, Tita May, o si Lola Pong and Mommy Piggy, please open your lollipop. Basig ka na ako. Saka Okay, ikaw may trainer. Ano siya? Trainer mo uy. Kani among trainer oy. Ya kami na bayan. Yeah. Sige, pwede na mag-green ang tulo. Sige. Okay, so, Right? Ano eh? yes, right hand for sayaw. Right? Right hand lollipop, left hand sayaw. Okay. Okay, ready? Ito na English ma'am o Bisaya ma'am? Bisa kun sa. Hindi, okay. Beyond mo, no? Sige, go!
Okay, ready? 1, 2, 3, go. Lollipop. 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 Grabe si Mama kay. Trainer ba yan? Trainer! Expert! Sarap ma! Grabe mo na! Hindi, kuridas siya! Kuridas! Lulipat! Sige, go! Okay. Go! Ready? Let's go! So, lollipop. Una na ba? Gusto ka? Gusto ka? Ala, ang trainer, ang gitrain na niya, mangutang ka. Hindi na maghuran nga, gitrain. Saan na? Saan? Bailaw na po? Sige, 1, 2, 3. Wait, shaking. Lollipop. So, Ha? Sino? This is this one. Isa pa kay pasang tangkari. Basta maana lang ba? Kurong-kurong sila. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Lollipop. So, lollipop. Soko! Siya ba yung napalin ako? Nag-sope! Winner! Oy, malikakay ko kay Tigbayan na ron! Patay! Tigbayan sa abang! 100,000 pesos! Yay! Una na ito sa surprise. 50 million! Chicken na mo lang. Ay, champion! Tita me. Okay, for our next game. Touch the color. Kukunin ko yung red. Mura sa lag. Ay, sinagdak na na siya laing. Hala, ayay! What? Hala, ay mami, saan na rin? Okay, so we will Pila ka group? Ay, duha naman. One pair. So, two. We will leave. Okay, so, Ay, pair! By squad din na, by pair? Dili, ha? Solo. Pwede dagan. Pwede may dagan. Sige, dagan. Ang text phone sabi. Dua? Duha. Pwede pa dagan. Okay na siya daganan. Basta kay, dili makatouch at nga color. sige. So, we will leave the description to Tita May. Okay na siya daghan ha. So, kung for example, maingon ko red, do not touch the red one. So, you have to touch the yellow. Okay, dito tanan. Don't touch the color. Kung sa'yo mention, Si Mami, mag-one day kay mag-video kasi. Ay, ito. Yung lamisa. okay. So, don't touch the color. Ano si Mami? Mami! Okay, so, ready? Don't touch the color, no? So, mga... May ko ng red. Kailangan din ko ano ng red. Yes! Yes! Fight! Okay! So, be prepared! Ready? Sarap. Set! Don't touch the color! Don't touch the color green. Don't touch the color orange. Easy! Don't touch the color green! Violet! Dati violet! Walay violet purple eh! Oh, sige! Pareha naman eh! Ang isa na lang. Tayo.
Sige, kaya mo to. Sige. Ready? Don't touch the color pink. Blue. Uy, kinsa yung tibanay ko na Tito Melchor pagtan ano to sa isa po buliyo. Hindi ko makuha kayo. Yellow. Ay! Uy! Ay, saan yung lupot? Green. Ay, po tayo. Okay. Ay, wait. Hindi na kami steady na mo. Sawit sa Tayo. Sige, dapat. O, sige, exchange na mo kami. Don, asa ka nabigyan na? Paspasi, mami, paspasi. Don't touch the color violet. Pink. Green. Wala na. Wala. Yellow. Wala na. Orange and pink. Rotate na po. Patay na nila, daghay ka tagaan na nila. Musayaw. Ayaw mo touch sa color. Ihop sa kuwan, ihop sa music. Murag bata. Murag mga bata. Sa music, ayaw mo touch. Okay? Wala kayo na, daganan mo. Jerusalem ka pa. Kung hindi siya Ayaw ha, kailangan mo sayaw. stop dance. So, inisayo ninyo, yung bala na rin ko yung stop. Basta kayo, sayaw. That's the color. Oh, lagi. So, Basta na ni. Aso nga taliyok tayo. Focus mo sa color. Wala. Kaya iwan sa inyong mind ba? Sige, sayaw! Ayaw! Okay, rotate! Yeah, turn left na po, rotate! Cornec, balik! Tanaw na doon! Okay, girls now! Okay, 100,000 na ba? Hello! Okay, now! 100,000 na price! Yes, ko Lord! Grabe no? 100 pesos na! Rotate! Blue! Okay, so this time, talikod sa ako, akong i-change. Yung pagtalikod mo, Kahit na puno, yung PJ! tayo. Oh, di wala na pilde! Kala na ko ng Ang ipalisod suwal sa tuyok-tuyok, magtalikod, yapon me. Iso sa kain na! Suda mo na. Ikaw mo pag-ilahan. Papa! Gi-change pa na mo! Change pa na mo. Okay. Wala, pwede na niya na! Talikod, yapon. Oh, siyempre. Osa. Ayaw. Siya tanan! Kaya basta ka dili mo taas sa kuhan, dili mag-iso sila. Isayaw! Turn right na rotation. Turn right. Talikod. Talikod. Right. Right. Sige, sayaw! Sayaw! Sige. Tolas sa blue. Red. Lagi! Si Shannon! Oh, okay! Pusa! Unya na kumatag sa ano, consolation. Okay. Isa. Sayaw naman. Si Ethan no, gabi mo sayaw. Oh my God. Kila. Hindi mo sayaw. Sayaw, B. Grabe mo sayaw. Sama, B. Sama sinayawan, B. Sama sinayawan, B. Uy! Balik! Sama naman mo. Sama sinayawan, B. Ah! Okay. Sayaw. Lili magsayaw. Kiyay. Left. Tapos yun naman si Ethan. Ugoy na si Ethan, oy. Ito wala, be. Ugo kagawa si Ethan, oy. Sige, sayaw! Sayaw, be. Grabe mo sayaw. Basta!
Ha? Ay! Ha? Pwede ba? Sige pa, third, Oh, si Shani na pa. Kilid ka, likod. Ah, talikod, Talikod, Kilid talikod. kilid, ha? Disqualified. Red! Purple! Oh, that's mali. Agoy. Isa, stop. Alright. Hinay lang sayaw. Hinay sayaw. Magpiyong ha. Inigay sa color. Magpiyong. Mulit ko mo ha? Ah. Inigay sa color. Open eyes na yung. Sige. Ready? Dili na mag-open eyes. Dili mag-open eyes. Close eyes gyapon. Piyong gyapon. Sige. Yung color. Inigay sa color. Sige. 3, 2, 1, open. Try, di pa try lagi. Camera! Camera! Hinay lang. Piyong na piyong. Piyong, close your eyes. Close your eyes. Purple! Agoy, pa sa ate. Yellow! Sana managa. Silence! 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 Sayaw. Hutang sayaw. Isaw. Red! Orange! Ah, Twiggy Pie. Sige. Blue! Kapit. Pink! Purple! Green! Blue! Okay. Mga bright sila ay. Piyong gyapon, piyong. Hi. Kaya kamay na lang. Very good. At least ikuhaan na. Close your eyes. Sayaw. Wala kang music. Ah, ano na pas bisig-bisig diretso. Sayaw. Sige, sayaw! Pink! Ah! May blow. Wait, Roman. Safe. Green! Ah! Oh, grabe. Ginayawan ang anak ko. Iyagak mo lagi. Yung mo kay glawas ang mga anak. Humok mo sa glawas? Orange! Orange. Green! Pink! Yellow! Sige, mga bro. Mga bright. Naman mo. Blue! Ah, ban! Dita. Agay! Pink yung dance! Okay na. Dua na lang. Ray og Syrian. Oh. Mga bright magabayan eh. Traffic. Mga scholar ni sila. Red! Pink! Blue! Green! Ah! Wala na. Pink! Pink! Dapat maging color ugo. Wala, hindi na Okay, music. Ayo. Apil taga. Sakto ba, Jud? Ungkap lang. Abay, lagi na siya. Okay pa lang. Okay na. Hindi, kaya naroon pa yung senior. Hinahinay lang, madam. Senior. Isa ka side mo, isa ka side. Sige. Okay, seryoso bitaw. Galit. Wala pa, Pink. Green. Red. Okay. Okay, is masaya at magpalim-palim sa table. Let's na. Right na. Sige. Go! Wala! Ayaw! Nonchalant! Nonchalant! Hindi pwede nonchalant dito! Sayang!
Green. Blue. Green. Orange. Cover? Sige! Cover your eyes! Close your eyes! Asa man ta? Sige, tayo! Right! Right! Rotate right! 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 Ito! Right! Wala yung hinay! Oh! The color! Okay, magkapatid na naman tayo! Sige, malikot! Malikot! Close your eyes! Sige, go, turn! Rotate! Close your eyes! Yes! Rotate! Ay, sorry. Rotate! Don't touch the color! Orange! Sige, sa kanya! Dili tapok kinukulor. Ayaw na. Right pa yabi. Right me ha, right. Sige! Orange! Yellow! Green! Blue! Delikata kasi. Di ba yan? Sige, kawa sa taon na ka. Paldo. Ano ba tayo dito? Oh, kapit daw.